Salam alaikum. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لو بروميير شابيتر من لو موديل ديال لا ماكرو ايكونومي. مي افون سا غادي نديرو اون انتروداكسيون جينيرال اللي غادي نجاوبو فيها على دو كيسيون. سي كوا لا ماكرو ايكونومي et quelle est la différence entre macroéconomie et microéconomie. Et donc, la différence entre les deux concepts, micro et macroéconomie, c'est que la micro, yani, étudier et s'intéresse à le comportement des agents économiques individuels et le temps à comprendre comment les ménages et les entreprises prennent leurs décisions et comment ces décisions s'influencent mutuellement sur le marché. C'est-à-dire في الميكروéconomie كنشوفوا غير التصرف والسلوك ديال هذاك لاجون ايكونوميك سواء الميناج سواء لونتربريز وكيفاش كياخذ لا ديسيزيون وكيفاش هاد لا ديسيزيون كتانفلونسي وكتامباكتي في لو مارشي. دونك في لا ماكرو ايكونومي غادي نشوفوا les grands phénomènes économiques et les grands problèmes économiques. Donc la macroéconomie est le domaine des sciences économiques qui traite des phénomènes économiques globaux. يعني غادي نشوفوا في la macroéconomie le chômage, l'inflation, la croissance, la récession, etc. Donc les grands problèmes économiques globaux et leur interaction qui prend pour objet d'étude le fonctionnement de l'économie. Pour comprendre le fonctionnement de l'économie, خصنا نديرو l'analyse des grands problèmes économiques globaux, اللي هما الشوماج, l'inflation, la croissance, etc. Donc في la microéconomie شفنا الكونسوماتور، في la macroéconomie غنشوفو la consommation. إلا شفنا في الميكرو le producteur، في la macroéconomie غنشوفو la production. Donc غادي نشوفوا في la macroéconomie les agrégats et par exemple les grandeurs économiques, le PIB, le produit intérieur brut, ou le taux de chômage, le taux de croissance, le taux d'inflation, etc. Donc, après savoir la différence entre micro et macroéconomie, on passe maintenant au premier chapitre, les agents économiques. Alors, les agents économiques, c'est un groupe homogène de décideurs réalisant des opérations économiques identiques et ayant des caractéristiques communes. Ce groupe peut être d'une ou plusieurs personnes physiques, individus ou morales, entreprises. Il s'agit d'un centre de décision autonome. Donc les agents économiques, c'est un groupe يعني homogène, متجانس ديال les décideurs اللي كياخدوا la décision, des personnes qui ياخدوا la décision qui réalisent des opérations économiques يعني identiques متشابهين بحال بحال وعندهم des caractéristiques يعني خصائص communes مشتركة. هاد لي زاجون ايكونوميك يقدروا يكونوا فيزيك يعني individu personne شخص او لا moral يعني entreprise. Il s'agit d'un centre de décision autonome. يعني l'agent économique هو unité institutionnelle. On distingue 5 catégories d'agents ou les secteurs institutionnels. Et là, on la différence entre unité institutionnelle et secteur institutionnel. L'unité, c'est l'agent économique واحد. Le secteur, c'est un ensemble d'agents économiques. يعني l'ensemble des agents. يعني les ménages, les sociétés non financières, les administrations publiques et privées, les institutions financières et le reste du monde. Donc 5 agents économiques. On commence par les ménages. Les ménages, tous les individus qui vivent ensemble sous le même toit, qu'ils aient ou non des liens de parenté et ayant une consommation commune, soit une famille, un célibataire, ensemble des internes, etc. Donc, les ménages, des personnes qui vivent sous le même toit, تحت سقف واحد أو لا personne individu واحد تقدر تكون عندهم consommation commune أو des liens de parenté. Soit تقدر تكون une famille ou un célibataire ou l'ensemble des internes, etc. Donc هاد les ménages كل واحد من هاد les agents économiques عنده fonction principale و عنده ressource principale. يعني شنو هي الوظيفة اللي كيدير، شنو هي la fonction principale ديالو. بالنسبة لي ménages عندهم la consommation des biens et des services.
دونك كيكونسومو كيستهلكو لي بيان اي لي سيرفيس. وشنو هو الريسورس برينسيبال ديالهم منين كيجيبو هما الفلوس اولا منين كيجيبو لارجون؟ سواء من لو سالير اولا لو ترانسفير دارجون روسو، سيتادير هذاك لو سالير اللي كياخدو كيكونسومي بيه دي برودوي اولا دي بيان اي دي سيرفيس، و حتى لو ترانسفير دارجون يعني منين كيوصلوهم دي فلوس دارجون روسو كيقدروا يديروا بهم لا كونسوماسيون. Deuxième agent, c'est les sociétés non financières. Les sociétés non financières, les entreprises. Donc, toutes les entreprises non financières, leur activité principale est la production des biens et des services non financiers marchands. Il y a les entreprises qui font la production, qui jouent les produits, les biens et les services non financiers. Il y a la relation avec la finance non financière. ولكن marchand c'est-à-dire كيربحوا من موراهم يعني but lucratif عندهم واحد البينيفيس ولا واحد البروفي. دونك شنو هي لا فونكسيون برينسيبال ديال هاد لي سوسيتي نون فينانسيير او لي زونتربريز؟ لا فونكسيون برينسيبال هي لا برودكسيون دي بيان اي دي سيرفيس نون فينانسيي مارشان، يعني نون فينانسيي ما عندهمش علاقه بلا بنك لي زاسيرونس مي مارشان عندهم but lucratif. الريسورس برينسيبال منين كيجيبوا الفلوس باش كيديروا هاد لا فونكسيون لا برودكسيون اكسيتيرا من لا فونت ديال هاد لي بيان اي لي سيرفيس. دونك كيديروا هما دي بيان اي دي سيرفيس كيصوبوهم وكيحطوهم لا فونت ديستيني ا لا فونت. هادوك الفلوس اللي كياخدوا من مورا لا فونت كيرياليزو بهم دي زوبيراسيون. دونك troisième type d'agent économique, les administrations, إدارات. Il regroupe toutes les organisations dont l'activité principale est de produire des services non marchands. يعني هاد les administrations الإدارات كيديروا دي سيرفيس خدمات non marchands. يعني non marchands c'est-à-dire ما الهدف ديالهم ماشي هو الربح، الهدف ديالهم l'intérêt général يعني المصلحة العامة. c'est-à-dire qui accomplissent des tâches d'intérêt général. يعني les administrations بحال l'État الدولة بحال les collectivités locales الجماعات المحلية etc. Donc la fonction principale ديال هاد les administrations هي la production des services non marchands يعني خدمات اللي غير ربحية et la redistribution des revenus. يعني هادوك les revenus ديالهم كيديروا la redistribution إعادة توزيع ديال les revenus. لا ريسورس برينسيبال المصدر ديال الفلوس ديالهم ولا منين كيجيبوا الفلوس من لي زامبو يعني من الضرائب اي من لا كوتيزاسيون سوسيال يعني لي سيكوريتي سوسيال. Quatrième type, les institutions financières. Les institutions financières, les banques et les assurances. Donc, c'est un établissement dont la fonction principale est le financement de l'économie. يعني qui finance l'économie. Soit par la collecte ديال les dépôts ديال l'épargne. يعني الناس كيحطوا عندهم des dépôts وكيعطيو des crédits. Donc, collecte l'épargne ou les dépôts et utilise pour donner des crédits. Il s'agit principalement des banques et des compagnies d'assurance. Donc les institutions financières, ce sont les banques et les assurances. La fonction principale, يعني الوظيفة ديالهم شنو كيديروا هي la prestation أو le service financier. يعني هذاك السيرفيس فينانسي ملي كتمشي عند لا بنك وكيعطيك واحد لو سيرفيس كيخدم معاك كيعطيك ان كريدي اكسيتيرا. دونك هذا سي بريستاسيون او لي سيرفيس فينانسي. هذه هي لا فونكسيون برينسيبال. الريسورس برينسيبال سي الريزولتا دو فونت يعني ابري ما كيرياليزي هذاك البريستاسيون راه كيتخلص عليه ابري. دونك الريسورس برينسيبال هو الريزولتا ديال الفونت، الريزولتا ديال هذيك البريستاسيون او لا سيرفيس فينانسي اللي خدم معاك. Dernier type d'agent économique, c'est le reste du monde. يعني le reste du monde هما les personnes qui vivent à l'étranger. يعني اللي ما عندهمش علاقة ب le Maroc ou la nation. Il s'agit de l'ensemble des acteurs étrangers ayant des relations avec les acteurs nationaux Maroc, c'est-à-dire هما les personnes étrangères اللي كتكون عندهم des opérations علاقات كتربطهم ما بين لو ماروك او لا ناسيون. يعني هاد لي لو ريست دي موند كيعيشوا بعاد على ناسيون او بعاد على الماروك. يعني لي كاتر تيب اللي ذكرنا اللي هما لي ميناج لي زونتربريز لي انستيتيوشن فينانسيير اي لادمينستراسيون هادوك في الانترن يعني لداخل في لو ماروك اكسيتيرا. لي ريست دي موند هما لي زوترو اجون لي
à part mais كاينه بيناتهم واحد la relation كاينين بيناتهم des liens qui réalisent des opérations donc la fonction principale هما les opérations qui lient les résidents يعني les à l'interne في nation في le Maroc et les non résidents اللي هما à l'étranger les ressources principales يعني هما les exportations هذاك الشيء اللي كيصدروا هذاك هو المصدر ديال الرزق ديالهم او الريفوني ديالهم هذيك هي الريسورس برينسيبال maintenant غادي نشوفوا la relation entre les agents économiques la relation entre les agents économiques on commence par les entreprises et les banques donc شنو هي la relation entre les deux أن la banque كتعطي les entreprises des crédits pour réaliser des investissements en contrepartie l'entreprise اش كتعطي la banque كتعطيها des intérêts على هذاك الكريدي اللي عطاتها غنشوفوا l'entreprise مع l'état اشنو كتعطي l'entreprise l'état l'entreprise كتعطي l'état des impôts en contrepartie ديال les biens et les services non marchands اللي كتعطيها l'état donc l'état كتعطي l'entreprise des biens et des services les non marchands en contrepartie كتعطيها l'état les impôts غنشوفوا l'entreprise مع le reste du monde l'entreprise مع le reste du monde أن l'entreprise كدير des exportations donc كتصدر les biens et les services اللي كتصوب en contrepartie le reste du monde كيعطيها des paiements يعني كيخلصها على هذيك l'exportation على هذاك البيان او لا service غادي نشوفوا les banques مع les ménages يعني مع les individus la banque كتعطي les ménages او les ménages كيعطيو les banques des épargnes يعني كيعطيوهم دي ديبو يعني الميناج او الانديفيدو كيحط في لا بنك واحد لا سون دارجون وكيبلوكيها كيخليها دونك اون كونتر بارتي لا بنك كتعطيه دي زانتيغي على هذوك لي بارن او على هذوك الفلوس اللي حاط حيت لا بنك كتبروفيتي بهذوك الفلوس وكدير بهم كتعطي بهم دي كريدي اي دي انفستيسمون دونك كتعطيه لي زانتيغي كتخلصوا عليهم غنشوفوا لا ريلاسيون اونتر لي ميناج اي لي ريست دو موند دونك لا ريلاسيون اونتر هاد لي دو c'est que le reste du monde qui dit des importations يعني الميناج يعني الميناج كيجيبوا السلعه ديالهم من الريست دو موند وكيخلصوا الريست دو موند يعني بدي على هذاك السلعه وعلى هذاك البري او على هذوك لي سيرفيس اللي خداو دونك des importations contre des paiements بقات لينا لي ميناج مع ليطا دونك لي ميناج مع ليطا كتعطي لي ميناج des biens et des services non marchands ou des prestations sociales اشنو كتعطيها لي ميناج كيعطيهم لي زامبو حيت قلنا الريسورس ديال ليطا هما لي زامبو بقى دابا لا ريلاسيون اونتر لي زونتربريز اي لي ميناج دونك لي ميناج كيعطيو لي زونتربريز واحد لو طرافاي كيخدموا في لونتربريز اش كتعطيهم اون كونتر بارتي كتعطيهم دي سالير دونك كتخلصهم على ديك الخدمه اللي داروا هذه هي لا ريلاسيون اونتر les agents économiques donc les prochaines vidéos غادي نشوفوا les marchés les types de marchés et les opérations économiques je vous souhaite bon courage et merci pour votre attention